जाड्या रव्याचो तिखट गोड शिरो करता। 1 कप जाडो रवो घेतला, तो कायलीर घालून बरो 10 मिनटां भाजून घेवपाक जाय। भाजलो काय ना तेजो कलर मातसो चेंज जाता। गॅसार तोप दवरून 2 चमचे तूप घालपाक जाय। तूप हांवें पयलीं विरगळोवन घेवंक ना, तशेंच सुकेंच घेतला। ते विरगळोन मातशें मागीर चड जाता तें। तूप तापलें काय ना 1 चमचो सांसवां घालपाक जाय। सांसवां तडतडली काय ना 3 हिरवी मिरची चिरून घालपाक जाय। 1 मिनीट ती हिरवी मिरची तुपार बरी भाजून घेवपाक जाय। आतां तितून करविल्याची पानां घालता। भाजून घेतला तो रवो घालपाक जाय। रवो तो भाजून घेतला, पूण आतां 2 मिनटां तो तुपार मातसो फुलोवन घेता। सायडीक हांवें गरम करून उदक दवरलेलें 3 कप, तें आतां तितून घालता। उदक इल्लें इल्लें घालूंक जाय आनी हळशीन तें चाळीत रावपाक जाय। खतखतो काय ना गॅस बारीक करूंक जाय। तेजेर धांपण दवरून तो शिजोवन घेवंक जाय। रवो बरो फुलोवन येता। आतां असो बरो सुको जावन येवपाक जाय। आतां तितून चवी पुरतें मीठ घालता। अर्दे कप गोड घालता। तुमकां साकर जाय साकरूय घातल्यार जाता। गोड घालतकूच मातशें उदक सुट्टा आनी मातसो परत पातळ जाता तो। आतां तितून सोय घालपाक जाय। सोय घालतकूच परत ढवळून घेवंक जाय बरो। आतां तो असो सुको कसो जावन येयलो म्हणटकूच जालो तो तिखट गोड शिरो रेडी। तुमकां तो व्हिडिओ आवडलो, लायक, शेअर, कॉमेंट आनी सबस्क्रायब करा।